Hello friends, welcome to Mirans Academy. I am Pramila. Today we will going to discuss about the Mahabharata, the dicing and the sequel to the dicing, which is there in your syllabus, that is in unit 2. Okay, so here we have to know about the Mahabharata. I hope everyone is known very well known about our Indian epic, that is Mahabharata, and the fighting between the two brothers. Okay, the and the end point. Understood? ଯେ ମହାଭାରତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆୱେର୍ ଅଛେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଇଥୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ ଯେଉଁଠିକି ଦି ବ୍ରଦର ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ଯେତିକି ଫାଇଟିଂସର ଦି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଶୋ କରାହେଇଛି। ତ ଏଠି ବେସିକାଲି द गेम ऑफ डाइसिंग और द सिक्वल टू डाइसिंग ये बेसिकली जो पशा खेल होता से एंटायर सिचुएशन को ही ये डिस्क्राइब कराई। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द महाभारत विच आई हैव गिवन हियर द समरी. Go through that one, and I know everyone is well known about that one. Still go through that one, and next we will start about the dicing summary. Okay. So Duryodhana convinced Dhritarashtra to offer the Khandava forest to the Pandavas initially. It is useless forest. दुर्योधन कौन कहते धृतराष्ट्र को कहते जे जो फॉरेस्टा दिया हम पांडवास को सेटा पूरा यूजलेस फॉरेस्ट सेटा आग प्रॉपर्टी रु दिया ही जाओ जोटा कि अर्जुन और श्रीकृष्ण मिसिकी से फॉरेस्ट को क्लियर आउट करते विथ द हेल्प ऑफ असुर माया. They built a majestic assembly hall and built the city of Indraprastha. बुझिपार सी सिटीटा बिल्ड करते जोटा हूँ इंद्रप्रस्थ थी. ओके, दैट इज इंद्रप्रस्थ. Next we will see the dicing, the situation of dicing. The king cannot bear the pain of his son, therefore he soon ordered his servants to build an enormous hall. Dhritarashtra ordered Vidura to invite Yudhishthira to see the newly built hall at Hastinapur and join and enjoy a family dicing game. Vidura forbade the king's proposal because he foresees that this would lead to destruction. Okay, this would lead to destruction. Despite his advice, Dhritarashtra ordered him to invite the Pandavas to the game. Okay, तो एथिरे जो इंद्रप्रस्थटा देखापी माने डाकी थे आमर दुर्योधन को, तो सी जाकि देखिकी आसवे. देन जोटा कि पेन हो दुर्योधन को सेठी इनसल्ट फील हो कि भी सिचुएशन होता तापर सी एक्सक्यूज मी तापर एठी धृतराष्ट्र कौन कर निजर गोटे पुओ मान गोटे सर्वेंट्स को कहीकि सी धृतराष्ट्र ऑर्डर देते विदुर को टू इनवाइट युधिष्ठिर टू सी द न्यूली बिल्ड हाउस हस्तिनापुर. हस्तिनापुर गोटे बिल्डिंग माने हॉलटा तैयारी हो तो सहीटा देखापी डाकिया को इनवाइट करेंगे. से फैमिली डाइसिंग गेम को केमती एंजॉय करेंगे से आसिकी सेटा को सी कही. बट विदुर जे कि टोटाली डिनाई करेंगे से डाकियापी जदि से आम डाकिया it leads to our destruction only. Understood? Still, despite the advice, Dhritarashtra ordered him to invite Pandavas to the game. Vidura reaches Indraprastha and gives the news to the king. Yudhishthira agrees because it is the king's order and tell him he will not resist himself if Sakuni challenges him. Okay, so विदुर जाकि सी जो इंद्रप्रस्थ कही ये न्यूज़टा पहुँचे एठी युधिष्ठिर एग्री करते सी आसिकी गेम भी खेलते. अंडरस्टूड? युधिष्ठिर सून प्रिपेयर टू गो टू हस्तिनापुर. द कौरवस रिसीव्ड द पांडवास. एक्सक्यूज मी. द गेम स्टार्ट द नेक्स्ट डे. Sakuni welcomed Yudhishthira to play dice with him. Yudhishthira warned him not to use any trickery in the game. Sakuni challenges Yudhishthira by telling him that if Yudhishthira is afraid to play the game because it is unfair, he should not play. Yudhishthira
Yudhishthira cannot control himself and is determined to play. Duryodhana says that Sakune will play on his behalf. Bhishma, Drona, Kripa, Vidura and other enters the hall. Okay, so हस्तिनापुर जो गेम ऑफ डाइसिंग होती पशा खेल होती से समस्ते आसिक पहुँची जाइए जमीक भीष्म द्रोण कृपा विदुर समस्ते आसिक से हॉल एंटर कर देते आउ युधिष्ठिर कहते ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ हिज शकुनी विल प्ले द प्ले द गेम हियर द शकुनी इज द युधिष्ठिर's mama, okay, uncle. Yudhishthira takes a 100,000 gold piece and loses. After that, okay. After that, he take his chariot, 1,000 elephant, 100,000 slave girl, 100,000 male slave, 100,000 chariots, Gandharva horse, his army, and his treasury. Vidura tries to stop the game during the game, but to no avail. Duryodhana does not pay him to him. Heed to him. सो ये दुर्योधनकर मामू थे शकुनी जे कि युधिष्ठिर को कौन करें जे तांको बाध्य करेंगे गेम खेलने इन्स्टिगेट करेंगे गेम्स खेलने तो एथिरे युधिष्ठिर गेम्स रे बहुत किसी जिनस जमी गोल्ड पीस तापर चैरियट एलिफेंट्स थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट थाउजेंड्स ऑफ स्लेव गर्ल्स एमती बहुत किसी जिनस सी सेठी हारी जाइए विदुर बहुत ट्राई करथिबे से दुर्योधन माने युधिष्ठिर को रखापे आ गेम को बंद करने स्टिल दुर्योधन से कौन माने टोटल एंटर करने को ही दे नथिबे. Despite losing one after another, Yudhishthira keeps staking his people's property. Nakula, Sahadeva, Arjuna, Bhima and himself. At last, he ends up with nothing in hand. Sakuni suggested he stake his wife, Draupadi. Everyone in the assembly is shocked to hear that. Unfortunately, he loses her too in the game. Okay. सो एथिरे कौन करथिबे युधिष्ठिर तांकर भाई माने जतिक अछंती सेटा को मध्य से माने लगे देथिबे गेम रे नकुल सहदेव अर्जुन भीम इवन हिमसेल्फ. एट लास्ट से तांको स्त्री पत्नी को मध्य द्रौपदी को मध्य से गेम रे लगे देथिबे एंड सी सेठी हारि जाइथिबे. दुर्योधन ऑर्डर विदुर टू ब्रिंग द्रौपदी टू द हॉल बट विदुर डिनाइज हिज ऑर्डर. देयरफॉर दुर्योधन ऑर्डर एन usher to do the same. Draupadi is at first angry at the word of the usher. She tells him to ask first a question of if Yudhishthira has lost himself before losing her in the assembly. Yudhishthira gives no answer. Duryodhana feels annoyed and orders again to bring her. Draupadi appears in the hall. Duryodhana tells Dushasana to bring her. Despite Draupadi's protest, Dushasana drags her by her hair to the hall. Draupadi again raises her questions of ownership. One of the Kauravas, Vikarna raises his voice. Here Karna raises his voice and asked everyone to answer the question of Draupadi. However, soon Karna scolded him. He knows nothing. Karna tells him that since the Pandavas let her stake, they have lost her. He asked Dushasana to strip the clothes from the Pandavas and Draupadi. The Pandavas strips off his upper clothes and sits silently. Dushasana undressed Draupadi. Surprisingly, her skirt is replaced by a similar skirt. The more he tries to undress her, the more clothes appear. Upon the insult of Draupadi, Bhima is in rage and swears that he will drink the blood of Dushasana. At last, Dushasana is tired and gives up. Okay. So Vidura again raises his voice in the assembly and says the duty of a king is to solve impartially the question of a man who raises a question of law. Therefore,
they should consider the question of Draupadi, but the king remained silent. Okay, तो ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦୁଃଶାସନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କ୍ଲଥ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ତାକୁ ଅନଡ୍ରେସ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଅପର ପାର୍ଟ ମାନେ ଅପର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍କର୍ଟଟା ନୂଆ ସ୍କର୍ଟରେ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ଦେଉଥିବେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍? ତ ଏହିସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ସଟା ଏଠି ଏଲାବରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଃଶାସନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏହିସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା। ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ରାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଇ ମାନେ ଦୁଃଶାସନ ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହି ୱିଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଅଫ୍ ଦୁଃଶାସନ, ଦେନ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଜ୍ cooled down. Understood? Draupadi again complained about the lawlessness of Kauravas in dragging her into the hall. Bhishma says that Yudhishthira should answer her question, but he remains silent. Karna reaffirms they are all slaves of the Kauravas. Duryodhana taunted Bhima and exposed his left things to Draupadi, and Bhima again swore to break his his things. Vidura again warns the kings. Arjuna brings the question back to the assembly. At last, Dhritarashtra gives Draupadi two boons. For the first boon, she chose the freedom of Yudhishthira. For the second, the liberty of remaining brother. Dhritarashtra is also ready to offer a third boon, but he refused to accept it. In this way, Draupadi became the savior of Pandavas. Dhritarashtra wishes Yudhishthira good luck and advises him not to ponder the insult they have faced in the hall. They leave the place and return to Indraprastha. So, Draupadi again complain करथिले the lawlessness situations को कौरवस मानकर ये माने जहाँ भी से माने करछनी, बट सेतरी किछि तांको रिप्लाई आसी नथिला। अंडरस्टूड? तो यही सब सिचुएशन रे तांको अर्जुन ब्रिंग्स द क्वेश्चन बैक टू द असेंबली। अर्जुन मध्य से क्वेश्चन को बैक रिपीटेडली आनिथिले, बट तार सॉल्यूशंस किछि हे नथिला। एट लास्ट धृतराष्ट्र द्रौपदी को दीटा पीस मागिया में कहते, दीटा बुन्स मागिया में कहते। फर्स्ट से चूज करथिले द फ्रीडम ऑफ युधिष्ठिर को से फ्री करिवे, एंड फॉर द सेकेंड लिबर्टी रिमेन्स विथ द ब्रदर। आ बाकी ब्रदर्स मानकर लिबर्टी को तो धृतराष्ट्र दीटा जाकर एग्री हो जाते। थर्ड बुन्स देवाई से राजी थे, बट द्रौपदी रेफ्यूज कले, से एक्सेप्ट कलेनी। देन सी द्रौपदी हेले एट लास्ट द सेवियर ऑफ पांडवस मानकर सेवियर होते द्रौपदी। तो धृतराष्ट्र विश कले युधिष्ठिर को गुड लक, एडवाइस देले जे ये जो सिचुएशन है, जो इनसल्ट से फील कले हॉल रे, से सब सिचुएशंस को भूली जाए। देन दे लीव द प्लेस एंड रिटर्न टू इंद्रप्रस्थ। देन से प्लेस को छाड़ी इंद्रप्रस्थ को रिटर्न कर देते। ये माने टोटाली द गेम ऑफ डाइसिंग गेम रे कौन एक्जाक्ट सिचुएशन है सेटा ही एलाबरेट है। स्टिल महाभारत उपर किसी आइडिया रखिबो, देन ए गेम ऑफ डाइसिंग टा देखिबो। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept of game of dicing. If you have any kind of doubt regarding this one, you can ask me or message me also. Thank you for the class.